मियां साहबा पाकिस्तान के करप्टरीन आदमी हैं, पटियाला ले जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से जीतेगा कप्तान हमारा इंशाल्लाह, जो कहता है वो करता है कप्तान हमारा माशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जीतेगा कप्तान हमारा इंशाल्लाह, जो कहता है वो करता है कप्तान हमारा माशाल्लाह। आजा मेरे बाल ना तो जाता है कहाँ, बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। याद कर अपना माजी कौन नियाजी को इमरान ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ इमरान ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ Okay, you can leave. Leave, man. Bro, listen, take him around here. Listen, take him around here. Take him here. Take him around here. Stop touching me. Stop touching me around here. Stop touching me. I'm a younger, yeah? Take him younger. या किन्ने Sit down, sir. I'm a younger. Sit down. Sit in the car. Sit in the car, sir. Just sit, sir. Just sit. No one is going to touch him, sir. No one. Sit in the car. Sit in the वो हमारे अकेला बंदा लड़ रहा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने इधर के क्या किया है? मुझे बताओ मैंने क्या रख Because in traffic here. मैंने वेटिंग पुलिस Please, stay in the car, sir. Please. Move the car. Move your fucking car. ओ फक यू है। Fuck you. Fuck you, know that. ਕੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨਵੇ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।